हेलो एवरीवन मु स्वागत करुच्ची एकेसा स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को। तो आज आम एमती मॉडल्स पढ़ा जहाँ को आम मॉडल्स कहूचे। तो देखिपे एमती बेसिक वर्ड बा सरल वर्ड जहाँ आम प्रतिदिन कौन प्रतिदिन दिन में सबुले पढ़ारे होबा कौन सी आम पढ़ला बेले सबुले यही वाक्य गुड़िक आमको व्यवहार कर आसी थाए। तो चलतु जाना कौन यार कौन मीनिंग अच्छी तार और कौन यार व्यवहार चलतु जाना। तो प्रथम मॉडल्स होची आई कैन बड़ मोटिवेशन होची आई कैन तो मु पारिबी। तो आई कैन डू इट मु यह करि पारिबी। तो यह बड़ मोटिवेशन। तो कैन अर्थ होची पारिबा बा क्षमता ताहा दक्षता को संभावना को बताई थाए। जेमिति एठारे मु कहिबी आई कैन स्विम कैन गोटे बेसिक वर्ड आमको जानिबा को पड़िबो। मॉडल रे जिते भी वर्ड अछि ताहा आमे सब तार मीनिंग जानिबा। आई कैन स्विम मतलब मु पहरी पारे पहुंची पारे नहीं एटा पहरी हेबो एटा पहरी पारे। तो आई कैन स्विम मो पहरी पारे। सी कैन स्पीक इंग्लिश से इंग्राजी कही पारे। यहाँ एठारे दक्षता बा क्षमता बा संभावना बताउची। तो कैन होची पारिबा क्षमता। सेकेंड होची कुड कुड माने होची पारुतिली बा संभावना कम। कैन ठारू कुड ता संभावना कम। कैन रो संभावना बेसी कुड रो संभावना टी कम। जेमिति अतीतर क्षमता किंबा नम्र अनुरोध रे यहाँ कुड टा व्यवहार कर जाए। जेमिति आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। यंग माने कौन मु जेतेली जुवा बेले द्रुत दौड़ी पारुतिली बा स्पीड दौड़ी पारुतिली आई कुड। तो एठारे पारुतिली बा संभावना कम रे पारुतिली बताउची। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। कुड यू हेल्प मी आपण मते साहाय्य करि परिबे कि। तो एठारे भी आमे एठारे कौन साहाय्य मागुची माने पारुतिली एठारे संभावना कम करि परिबे कि एठारे संभावना केते कम अछि। तो आमे कुड रो यूज व्यवहार करछि। तो कुड माने होछि पारुतिली बा संभावना कम। 3 नंबर होछि मे जेमिति आमे गोटे गेट को एंटर हेताऊ। तो आमे कोन कहिताऊ मे आई कम इन सर मे आई कम इन द क्लासरूम इन द गेट इन द कौन कह मो भीतर को आसी पारिबी कि इन द लगे पार। तो आम अनुमति बा संभावना पाई एठारे व्यवहार करते हूँ। इट मे रेन टुडे तो एठारे संभावना अच्छी आज वर्षा होवार संभावना अच्छी। तो मे माने होची अनुमति मांगिबा पई परमिशन मांगिबा पई संभावना पई मेर व्यवहार होता है। अनुमति देवा किंबा संभावना बुझाइबा पई एठारे ओके। तापर अच्छी माइट संभावना अधिक कम माइट रु अधिक कम मेर कौन से मेर माइट कैन कुड तार पास्ट टेंस होता है। तो जेमिति माइट अन्यथा किंबा संभावना कम अन्यथा जेमिति कि ही माइट कम टुमोरो से शायद काली आसी पारे। तो एठारे शायद माने संभावना अधिक कम। तो एठारे शायद गोटे हिंदी वर्ड हेई पारे किंतु एठारे आमे शायद रा व्यवहार करिछि। तो ही माइट कम टुमोरो से शायद काली आसी पारे। इट माई बी ट्रू यह सत्य होई पारे सॉरी होई पारे लिखिछि होई पारे। तो माइट भी तो अन्यथा शक्ति कम ओके। तो आपण माने जानिथिबे एठी बेसी बुझाइबा दरकार नहीं। तो सेल तो पछतावा बा आग्रह। तो एठारे भी एमिति जो अच्छी तार कौन मात्रा बा फला कहूची। तो आपण एठारे जानिथिबे आग्रह एठारे आमे एमिति लिखिबा। तो सेल ती जो फ्यूचर टेंस रे आमे व्यवहार करता हूँ। तो सेल अनुरोध किंबा आग्रह देखाइबा पई आमे सेल रो व्यवहार करछे। जेमिति कि सेल वी गो फॉर ए वॉक आमे टहली बाको जीवा की। तो एटे क्वेश्चन मार्क माने कौन आमे क्वेश्चन मार्क किसी को पचारुछि तो क्वेश्चन मार्क पई एटे व्यवहार करछि। तो कहा को प्रस्ताव आग्रह अनुरोध किंबा आग्रह देखाइबा पई व्यवहार करछि। सेल आई हेल्प यू मु आपन को सहायता करिवि कि। तो एठारे सेल रो व्यवहार आमे करछि। तापर अछि शुड परामर्श बा कर्तव्य
କରିବା ଉଚିତ ସୁଡ୍ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ୟୁ ସୁଡ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ତୁମେ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ତ ସୁଡ୍ ମାନେ ପରାମର୍ଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲାଗିବ ତ ଏଠାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ ତ ୱି ସୁଡ୍ ରିଡି ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ତ ଏଠାରେ ସୁଡ୍ର ବି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଆମ କାମ ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସୁଡ୍ ତ ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଭବିଷ୍ୟତର କାମ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତ ୱିଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ଓକେ ତ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଟୁମୋରୋ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିବି ସି ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତ ଏଠାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ବି ଅଛି ତାହା ତ ୱିଲ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଟୁମୋରୋ ତ ମୁଁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିବି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତ ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛି ତ ଟପ୍ 10 ଏଠାରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବା ଟପ୍ 10 ୱାର୍ଡ଼ ତ ଟପ୍ 10 ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଯେମିତିକି ଉଡ୍ ଅତୀତର ଇଚ୍ଛା ବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଠାରେ କହୁଛି ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ କିମ୍ବା ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଡ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେମିତି ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଟି ଆପଣ ଚାହା ଖାଇବେ କି ଚାହା ପିଇବେ କି ହେବ ଏଠାରେ ଖାଇବେ ଚାହାକୁ ଆମେ ଖାଇନେଥାଉ ଚାହାକୁ ଆମେ ପିଇଥାଉ ତ ଏଠାରେ ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଟି ଆପଣ ଚାହା ପିଇବେ କି ତ ଉଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଅତୀତର ଇଚ୍ଛା ବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବତାଇଥାଏ ଆଇ ଉଡ୍ ଗୋ ଦେୟାର ଅଫ୍ଟେନ୍ ସେ ସେଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ସେ ସେଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଇଥାଏ ତ ଉଡ୍ର ସମ୍ଭାବନା ବା ଅତୀତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଉଡ୍ ବତାଇଥାଏ ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି ଟପ୍ 10 କହିଥିଲି ଆମେ ମଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବଲିବାଧ୍ୟତା ବା ଦୃଢ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି ହେବ ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱେର୍ ଏ ହେଲମେଟ୍ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଢ଼ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୀରେ ଜରୁରୀ ତ ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱେର୍ ଏ ହେଲମେଟ୍ ତୁମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ୱି ମଷ୍ଟ ଓବେ ଦ ରୁଲ୍ସ ଆମେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଥାଏ ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏହା ହେଉଛି ମଷ୍ଟ ମାନେ ଜରୁରୀ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦୃଢ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ମଷ୍ଟ ତାପରେ ଅଛି ଆଉଟ୍ ତ ନୀତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଉପଦେଶ ଯେମିତି ୟୁ ଉଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ପୁଅର୍ ତୁମେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତୁମେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତ ନୀତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଆଧାରିତ ଉପଦେଶ ଏହା ବତାଉଛି ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତିକି କହୁଛି ଏଠାରେ ଗୋଟି କରି ତ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ କେନ୍ ଅର୍ଥ ପାରିବା କ୍ଷମତାକୁ ବତାଉଛି କୁଡ୍ ପାରୁଥିଲି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ମେ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁମତି ମାଇଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ କମ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇଚ୍ଛାକୁ ବତାଉଛି ସୁଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ମୁଁ କହୁଛି ୱିଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ବତାଉଛି ଉଡ୍ ଅତୀତ ଇଚ୍ଛା ବିନୟ ମଷ୍ଟ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଡ୍ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ତ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଲାଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆଉ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆଣିପାରିବା ତ ଭଲ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।